बहुत दफ़ा बहुत एंगल से हमने इस आज के दिन की मुनासिबत से कलाम सुना। तकरीबन 22-23 साल से सुनाता आया हूँ, सुना रहा हूँ। आज हम तीनों ही अंजीली बयान देखेंगे कि तीनों अंजीली बयान जो हैं ये क्या क्या हमें सिखा रहे हैं और किस किस एंगल से सिखा रहे हैं। इन्हें मरकब बनाकर हम सीखेंगे। मुक़द्दस मत्ती का बयान है, मुक़द्दस मरकस का है और मुक़द्दस यूहन्ना का है। बाइबल मुक़द्दस खोल लीजिए। जो मुक़द्दस मत्ती को मेरे साथ रीड करेगा वो एक एक आयत पढ़ के करता जाएगा। जो मुक़द्दस मरकस को करेगा वो भी एक एक आयत पर उंगली रखेगा और आगे बढ़ता जाएगा। जो यूहन्ना की अंजील में से अंजीली बयान पढ़ेगा वो भी एक एक आयत को पढ़ेगा और पढ़े वो जो अच्छी रीडिंग कर सकता हो, क्योंकि ये तीन ही बयान हैं जिनमें से मैं एक एक आयत को, और मैंने कहा है कि मैं इन तीनों अंजीली बयानात जो हैं इन्हें हम मुरक्कब बनाएंगे, देखेंगे कि किस किस एंगल से ये खुदा के खादिम या मसीह के रसूल हमें किस तरह सिखा रहे हैं। मत्ती 21 बाब उसकी पहली आयत पढ़िए, लेकिन हमने 11 तक पढ़ना है। 11 तक पढ़ना, आगे भी अगर ज़रूरत होगी तो हम पढ़ेंगे एक एक आयत करके, लेकिन तलावत के तौर पर हम पहली आयत को पढ़ेंगे सब खड़े होकर, फिर हम उसी तरह रीड करते जाएंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पेश आएगी। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबकी रिवाइज से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात जो कलाम हक में लिखी गई, रकम किया गया जिसे, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होते हैं। हमारे जो दूसरे भाई हैं या गैर मसीह जो हैं वो ये कहते हैं कि जी वो घोड़े पर सवार नहीं हुए, वो गधे पर सवार हुए। पहली बात मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि घोड़ा जंगोजदल को जाहिर करता है, जबकि गधा हलीम होने को, आजिज होने को जाहिर करता है। घोड़ा जो है जंगोजदल को जाहिर करता है। तो इस वजह से ये नबूवत बाकायदा तौर पर आगे चल के हम पढ़ेंगे भी कि मसीह खुदावंद उस वक्त जब ये उनकी शहाना आमद है, यरूशलेम में उनकी एंट्री है और शहाना आमद है, और उस वक्त उनके चुगिर्द हजारों की तादाद में भीड़ थी। वो अगर कहते कि हाथी लेकर आओ, मैं हाथी पर सवार हूँगा, तो भी लोग लेकर आते। लेकिन हम ये देखते हैं कि हर एक नबूवत, हर एक पेशन गोई, हर एक प्रोफेसी पूरी हुई जो जो कहा गया। अगरचे कोई ऐसी प्रोफेसी हो जो वक्त के लिहाज से आज हमारे पास ना हो या गुम गई हो, या ये कह लें कि तरतीब करते हुए हमारे पास ना हो, वो एक दूसरी बात है। लेकिन मसीह की अपनी लाइफ में हर एक पेशन गोई उन्होंने पूरी की और वो पूरी हुई। तो ये सारी पेशन गोइयाँ ही थी जिन पर आज हम बात करेंगे। तो कलाम हमें ये बताता है कि उन्होंने फरमाया कि वो बैतफगे में पहुंचे और उन्होंने कहा कि सामने जाओ और जाकर आपको गधी का बच्चा मिलेगा, लादू, आप उसे लेकर आओ और उस पर मैं सवारी करूँगा। और ये भी मैं बताता जाऊं कि उस लादू पर पहले कभी कोई नहीं बैठा था। और इसके अलावा जब एक भीड़ बनी तो उस वक्त बहुत सारे यहूदी कौम जो थी उनका ये ख्याल था कि शायद आज ये हमारा जो मसीहा है, हमारा जो नबी है, आज ही हमें रोमी हुकूमत से रिहाई दिलवाने के लिए आया है। आज एक बहुत बड़ी जंग होगी, आज कोई कत्लो गारद होगी, तो हम क्या करेंगे, रोमियों पर गालिब आ जाएंगे। तो हमने ये तो आज तक सीख रखा है
کہ ہمارا جو مسایہ ہے وہ آئے گا، یا کرسٹس جو ہے وہ آئے گا اور وہ ہمیں آزاد کرے گا۔ وہ اس آزادی کو لے رہے تھے، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر جو سوچ رہے تھے اس وقت بھی، وہ آنے والے وقت میں ہونے والا ہے، وہ آنے والے وقت میں ہونے والا ہے، اس کے لیے گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے باقاعدہ، تو یہ سارا کچھ واقعہ ہوگا۔ لیکن مسیح کی اس پہلی آمد کو وہ نہیں پہچان رہے تھے، کیونکہ وہ خادم کی صورت اختیار کر گیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانوں سے مشابہ، انسانوں جیسا ہو گیا۔ بھئی انسان کو اب کوئی گاڈ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو یہ کلمے کا مجسم ہونا، دنیا میں آنا، یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکتا۔ تو انسانی ادراک سے یہ بات باہر تھی کہ خدا اس روپ میں بھی آ سکتا ہے، یا کلمہ مجسم ہو کر ایک جسم لے کر ہمارے درمیان بھی رہ سکتا ہے، اور کلام اور دیگر کتب یہ بتاتی ہیں کہ خدا میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملی جلی بھیڑ خدا کی تعظیم کرتی ہوئی یروشلم کی طرف بڑھنے لگی، یا لادو کا بچہ لے کر آئے، تو اس دن ان کا یہی خیال تھا کہ بھی میں تو فلاں وزارت لوں گا، میں 40 گز کا پلاٹ لوں گا، میں فلاں چیز لے لوں گا، میں فلاں لوں گا، کیونکہ آج بادشاہی ہمارے ہاتھ آنے والی ہے۔ تو ایک جلوس کی صورت میں ہم جائیں گے، ہوا بول دیں گے، باقی یہودی بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو بارہا انہوں نے یہ بات کہی کہ تو بادشاہی آج ہی ہمیں دے گا، یا اب تو بادشاہی ہمیں دینے آیا ہے، یا ہم بادشاہی حاصل کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں وہ کرتے رہے، کہتے رہے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ یہ رہا کہ شاید ہمیں رومیوں سے رہائی دینے کے لیے مسیح آیا ہے، جبکہ مسیح نے بارہا یہ بات انہیں بار بار کروائی اور کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں بلکہ آسمان کی ہے۔ تو ان کے خیالات جو تھے وہ تلوار اور جنگ و جدل کے تھے، حالانکہ مسیح تو امن کا پیغام لے کر آئے۔ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح ہے۔ میں جب سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے کچھ ایسا نہیں لگا۔ ہاں وہ لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو رمزیہ زبان نہیں سمجھتے، استعاراتی زبان نہیں سمجھتے، روحانی زبان نہیں سمجھتے، اور دیگر جو اشارے ہیں انہیں نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں اس نے تو کہا کہ بھئی اپنے ہنسوئے توڑ دو یا چھوڑ دو، یا بیچ کر تلواریں خرید لو، یا اپنے کپڑے دے کر تلواریں خرید لو، یا میں آگ لگانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، پھر بھائی سے بھائی لڑے گا، یا بھائی سے بھائی کو جدا کرنے آیا ہوں۔ وہ دیگر ایسی سوچیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ رمزیہ اور استعاراتی اور روحانی زبان ہے۔ اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس کانٹیکس میں کہا جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی کانٹیکس میں وہ کہتے تو پھر باغ گتسمنی میں تلوار ہی چلتی، یہ نہ ہوتا کہ بھئی تلوار کو میان میں رکھ، جو تلوار سے قتل کرتے وہ تلوار سے ہی قتل ہوں گے۔ تو یہ سارے پیسز میں یا سارے جو کانٹیکس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح امن کے دائی تھے، اور امن کا پیغام لے کر آئے، جنگ و جدل کا نہیں، اور نہ ان کی بادشاہی اس زمین کی تھی کہ وہ پورے رقبے پر غالب آ جاتے اور روم کو سنبھالتے اور پھر آگے جنگیں لڑتے، اور پھر فتح فلاں اور فتح فلاں اور پھر فتح فلاں ہوتی کہ بھئی جلدی جلدی فتح کر رہے ہیں، تو اس مقصد کے لیے نہیں آئے۔ وہ زندگی کا پیغام دینے آئے تھے، اور زندگی کا پیغام کسی کو مار کر زندگی نہیں دی جاتی۔ اس جملے کو ذرا اچھی طرح سمجھیے، زندگی کسی کو مار کر زندگی نہیں دی جاتی، زندگی خود مر کر کسی کو زندگی دی جاتی ہے۔ زندگی اپنے آپ کو مار کے کسی کو زندگی دی جاتی ہے۔ میں اکثر ایک جملہ بہت دفعہ میں نے دہرایا، بالخصوص عاشر کے ساتھ
मेरी बहुत ज़्यादा क्लोजिंग रही तो मैं हमेशा ये कहता था कि एक पुश्त, एक पीढ़ी अगर मरती है तो दूसरी पीढ़ी को वो जिला दे जाती है। मफहूम इसमें मेरा ये था कि अगर इस एक पीढ़ी, पेरेंट्स अगर पिस जाते हैं तो अपनी औलाद को वो आगे ले जाते हैं। अगर वो अपनी खर्चेलू होते हैं या अपनी धुन में मगन रहते हैं, अपनी ज़ात पर बहुत खर्च करते रहते हैं, तो अगली पीढ़ी कभी भी जिला नहीं पकड़ती। तो सेम यही बात, अगर मसीह ने मौत हासिल की तो हमें जिंदगी दी। अगर दूसरों को मारते तो वो उन्हें जिंदगी ना देते, मौत ही देते। ये एक बड़ा फलसफा है। उन्होंने मौत कबूल की, दूसरों को मारना पसंद नहीं किया, उन्हें जिंदगी देना पसंद किया। आगे आज को पढ़िए जी। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। अगर कोई कहे तो कहना कि उस्ताद को, खुदावंद को, मालिक को इसकी जरूरत है। वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। वो फौरन यानी फिलफौर भेज देगा उस लादू को। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। ये हादसा नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, ये माहौल क्रिएट नहीं हुआ कि अचानक से माहौल बन गया चलो आज फिर इस तरह करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। ये नबी की मार्फत कहा गया था, जैसा कि अभी मीटिंग को प्रोजाइड करते हुए रेफरेंस पढ़ा भी गया। तो नबी की मार्फत 700-800 साल पहले कह दिया गया था। वो नविश्ता, वो कलाम का हिस्सा यहाँ पूरा हुआ 700-800 साल बाद। जी, ये सयोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह। यरूशलेम की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है। सयून की बेटी से कहो कि तेरा बादशाह आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार। वो हलीम है, वो तलवार चलाने वाला नहीं, वो गाली के बदले गाली देने वाला नहीं, वो कत्लो गारत करने वाला नहीं, वो जान लेने वाला नहीं बल्कि जान दे देने वाला है। जी, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। जी, जैसा हुक्म दिया था वैसा ही किया। और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। जी, आगे पढ़ते जाएं। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए। भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, वेलकम कहा, खुशामदीद कहा, और बहुतों ने दरख्तों की डालियां लाकर बिछाई और वेलकम किया। जी, और उन्होंने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, इब्न दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर वो आता खुदा है। की तारीफ करती थी और कहती थी मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। उनका पूरा पूरा इत्काद था कि आज कुछ होने वाला है और यरूशलेम में आज हलचल मचेगी, कुछ होगा। जी, आगे आज पढ़िए। में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई। अब जब मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो सारे शहर में हलचल पड़ जाती या हलचल मच जाती है। और लोग कहने लगे ये कौन है? ये कैसा हजूम है, क्यों है, आज क्या होने वाला है, ये कौन है? जी, भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। गलील के लोगों भीड़ ने कहा कि ये गलील के नासरत का यीशु है। गलील सूबा था, नासरत गांव, कस्बा, टाउन, या अगर हो सके सिटी ही हो भले, लेकिन फिर भी नासरत का रहने वाला है और गलील सूबा है। जैसे हम कह देते हैं कि ये सूबा सिंध का बंदा है और फलां शहर में या फलां कस्बा में, फलां टाउन में रहता है। इसी तरह गलील एक सूबा है और उसका एक टाउन, कस्बा, शहर, उसका रहने वाला, नासरत का रहने वाला मसीह है, इसीलिए वो नासरी कहलाया। जी, आगे बढ़िए। यार, अच्छा जी, ये बयान हमें नजर आता है, एक तो ये नबूवती बयान है, हादसाई बयान नहीं। मैं अक्सर जब लोगों से बात करता हूँ तो मैंने एक दो दफा ये बात जिक्र की। मैंने कहा अगर मसीहत हादसाई मजहब होता तो आज कम से कम मैं मसीह ना होता। देख ले मैं कितनी बड़ी बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। माइक की आवाज दुनिया में कहीं भी जाती है, जाएगी,
لیکن میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسیحت حادثی مذہب نہیں ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، آئی ایم نبی، یہ ایسا کچھ نہیں۔ ایک ایک چیز کے پیچھے نبوت موجود ہے، ایک ایک چیز کے پیچھے خدا کا الہام، اس کا ریویلیشن موجود ہے۔ جب میں نے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا، پڑھا، تو میں پہلے سے 100 گنا زیادہ مضبوط ہوا کہ جس چیز کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس چیز کو ہم مانتے ہیں، جس خدا کو مانتے ہیں یا اس کے بیٹے کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں تو کوئی ایک چیز بھی حادثائی نہیں ہے۔ ہر چیز پہلے کسی نہ کسی نبی نے مسیح کے بارے میں کہی ہوئی اور وہ وقت پر پوری ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ جملہ بھی پڑھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ہر چیز خدا وقت پر کرتا رہا اور کرتا ہے، اور یہی بات واعظ بھی کہتا ہے کہ زمین پر جو بھی کام ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں یہ حاصل کلام ہمیں ملتا ہے کہ کوئی چیز بھی ہمیں حادثہ ہی نہیں ملتی۔ یقین کیجئے اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں، اس کی نبوتوں کو پیچھے دیکھتے ہیں اور ان کا اطلاق جو ہے جب مسیح پر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کے ایمان کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے کہ یہ کوئی حادثی مذہب نہیں، یا اس کی کوئی جو تصدیق کسی عام آدمی نے نہیں کی، بلکہ خدا اس کی تصدیق کرتا اور نبیوں سے کرواتا رہا ہے، اور مسیح نے ان کی تصدیق ان کی نبوتوں کی۔ اور بارہا آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مسیح کیا کہتا ہے، کتاب کے ورقوں میں میری بابت لکھا ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے میرے لیے لکھا ہے کہ ایک جسم تیار کیا، کہ کلمہ مجسم ہو، جسم لے لے۔ تو یہ چیزیں جب جوڑ جوڑ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم فخر میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اکثر کوئی مجھ سے جب کہتا ہے کہ آپ کرسچن ہو، تو میں اس کے ساتھ یہ ضرور بات کرتا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں کرسچن ہوں، تاکہ وہ اگلی بات کرے۔ صرف اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ حادثائی دین نہیں ہے، حادثائی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک نبوت، ایک ایک نوشتہ خدا کے الہام اور اس کے منہ سے نکلا ہوا پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ چلیں ہم اب دوسرا بیان دیکھتے ہیں جو مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا، 11 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے، اس کی بھی 11 آیت تک ہم جائیں گے۔ جی، جس نے مرکز نکالا ہے وہ پڑھے، جو اچھی ریڈنگ کر سکتا ہے۔ جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ گئے اور بیتینیا کے پاس آئے، جی، بیتینیا کے پاس آئے، تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ یہ سیم وہی انجیلی بیان ہے جو ادھر لکھا گیا ہے، لیکن اگر میری بات کو یاد رکھیں، کچھ آپ کو فرق نظر آئے تو یہ بات بھی آج سیکھ لیں، کبھی کسی سے کرنی پڑتی ہے۔ آپ اکثر شادی اٹینڈ کرتے ہو، شادیوں پہ جاتے ہو، وہاں 4 کیمروں والے ہوتے ہیں لوگ، ڈرون بھی چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں 4 اینگل سے تصویر کو کھینچا جاتا ہے۔ کہیں تو دلہن کا وہ جھمکا نظر آ رہا ہے، کہیں اس کا صرف ناک نظر آ رہا ہے، کہیں اس کا سامنے سے فیس نظر آ رہا ہے، کہیں یہ گردن ہی نظر آ رہی ہے یا شولڈر نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کیا دلہن شولڈر ہے، دلہن صرف ایک بالی یا کان ہے، یا صرف ناک ہے؟ نہیں، جس اینگل سے اس تصویر کے رخ کو آپ دیکھ لیتے ہیں، اس اینگل سے آپ بیان کرتے ہیں۔ یہاں انجیلی بیان میں متفقہ ہیں، لیکن اگر کسی نے اپنے اینگل سے کسی چیز کو دیکھا تو اس نے اسی اینگل سے لکھا۔ جی آگے پڑھیے۔ اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور گدی کا بچہ لے کر آؤ۔ آگے پڑھو جی آپ۔ جی، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے ملے گا، گا، جس پر ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا۔ اس پر یہاں یہ علیحدہ سے بیان کر دیا گیا
वाज़िया फ़र्क हमें बता दिया गया जो मैं पहले कह रहा था कि उस पर अब तक कोई सवाल नहीं हुआ। आगे पढ़ें जी। उसे खोल लाओ, उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे कहे कि ये क्या करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, खुदावंद को, मालिक को इसकी जरूरत है। वो फिर फौर उसे यहाँ भेज फिर देगा। फौर से मुराद वो फौरन भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजा के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। और लोगों ने वैसा ही कहा जैसा पहले फरमा दिया गया और वैसा ही जवाब दिया गया जो सिखा दिया गया था। और फिर बच्चे को लेकर वो आ गए। आगे जी। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और वो लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आने वाला पर होशाना। जो आ रही है, बादशाही आ रही है। आगे पढ़े। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजें मुलाहिजा की, देखी करके उन्हें 12 के साथ बैतनिय्याह को गया क्योंकि शाम हो गई। अच्छा, अब यहाँ जो अंजीली बयान है ये हमें मुलाहिजा करने का बता रहा है। और अगर ज्यादा स्टडी हम करते हैं तो वहाँ जब मुलाहिजा की गई तो वहाँ कबूतरों के सराफों को उल्टा भी गया, क्योंकि जब चीज़ों को मुलाहिजा किया गया तो चीज़ें गलत मलत हुई हुई थी। खुदा के घर को डाकू की खो बना रखा था, जो गैर अक़वाम का हाथा था वहाँ भी कबूतरों के बेचने वाले और बीते और बुरा हाल था। और जब आप किसी को मौका ही नहीं देंगे खुदा की बात सुनने के लिए या इस प्लेस पर आने के लिए, तो वो क्यों कर ईमान लाएगा। वो जगह ब्लॉक कर दी थी और वहां बिजनेस हो रहा था। हालांकि जो बिजनेस का पॉइंट था वो इससे बाहर था। ये जगह साफ सुथरी रखी जाती थी ताकि गैर अक़वाम भी वहां आए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यहूदियों से जो गलती हुई, उन्होंने उसे नेशनल गार्ड बना रखा था, सिर्फ अपना खुदा। लेकिन खुदा का असली और अबदी मंसूबा ये था, और ये सिर्फ यहूदियों से नहीं, इब्तिदा से ये चल गया था। इब्तिदा से जब खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम से प्रॉमिस किया तो उसने कहा कि तू किसी मतलब जद्दे अमजद का बाप नहीं है, बल्कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। जब वो अब्राहम है तो किसी एक जद्दे अमजद का बाप हो सकता है। जब इब्राहिम है तो कहा मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। तो कौमों में आप कभी भी ये फर्क ना कीजिएगा कि इसमें हिंदू क्यों आ रहा है, इसमें इस्लामी भाई क्यों आ रहा है, इसमें दूसरा क्यों आ रहा है। ये हर फर्दो बशर के लिए खुदा की दावत है। और ये शुरू में खुदा सबसे प्यार करता था और सबको बुलाना चाहता था कि वो आए और इस निजात को हासिल करें। लेकिन यहूदियों को जो गुमान गुजर गया वो ये है कि शायद ये नेशनल गार्ड है, सिर्फ हमारा ही है और दूसरों को हम इसमें फिट नहीं होने देंगे, और ना ही उन्होंने होने दिया। और आप पाकिस्तान वाली मिसाल भी समझते हैं कि पाकिस्तान लेकर दूसरी अक़वाम को, दूसरी नेशन को दे दिया गया। और वो नेशन कौन है? वो आप लोग हैं। आप लोग भी अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर इसका मतलब है खुदा आपसे भी खुश है, आपको भी दूसरों को दावत है। ये जो गाठ है आपका नहीं है, ये सबका है। तमाम आलम का रब है, रब्बे आलमीन है, सारे आलम का रब है और सभी को बचाना चाहता है। लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। किसी से मुराद हर एक के लिए बात है।
کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ معنی مفہوم کہ ہر ایک میرے حضور آئے اور توبہ کرے اور زندگی کو حاصل کر سکے۔ آگے پڑھیے جی، 11 آیت پڑھیے۔ اچھا، اب ذرا یوحنا، مقدس یوحنا کا بیان پڑھتے ہیں۔ یہ 12 باب اس کی 13 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے نہیں، آپ نے پڑھ لیا، رکے اور بھی پڑھ جی۔ کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوال ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ صیون کی بیٹی مت ڈر، صیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور لادو کے بچے پر سوار ہے۔ جی پڑھتے تیرا جائیے۔ بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے یہ باتیں نہ سمجھے، اس کے شاگرد پہلے یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ بات اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی۔ اب اس سے آگے آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اب پہلے وہ باتیں نہیں سمجھتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ باتیں نہیں سمجھتے، اور جب روح القدس انہیں سمجھاتا گیا وہ سمجھتے گئے۔ اور مسیح خداوند جب گئے تو روح القدس کا نزول ہوا، تو روح القدس نے لکھا ہے پھر ان کے ذہن کھلتا ہے تو آپ ان چیزوں کو ٹچ کر سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، اور یہی کام ان کے ساتھ ہوا۔ پہلے ان باتوں کو وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بس بھیڑ کے ساتھ جانا ہے، یا جو کہا گیا ہے ہم نے کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں بس۔ لیکن جب ذہن کھلا تو ایک ایک کڑی کو وہ پیچھے اور اگلی کڑی کو ملاتے گئے، اور انہیں پتہ چلتا گیا کہ کوئی بھی چیز حادثہ ہی نہیں ہے، بلکہ سب خدا کے منصوبہ، اس کے الہام کے مطابق ہے۔ آگے بڑھیے جی۔ اور ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی گئی تھی، اس لیے لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آگے لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اس وقت سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے اور انہوں نے سنا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ بس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا۔ جی یہاں رکیے۔ اب ایک چیز یہاں کام کر رہی ہے کہ نہیں ہو نہ ہو ہے یہ کوئی بہت بڑا نبی، کیونکہ اگلے دن اس سے ایک بڑا معجزہ سرزد ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بیتینیا میں بھی اس وقت بڑے یہودی تھے جو تسلی دے رہے تھے مارتھا اور مریم کو۔ پھر یسوع مسیح وہاں پہنچتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تو کہا گیا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ قیامت اور زندگی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ ادھر سے پہلے بتائیں گے۔ میں نے پچھلے دنوں میں اس پہ بات کی تھی، مجھے نہیں یاد یہاں ہی کی تھی، کہاں کی، قیامت کے بارے میں۔ ہاں، شکر گزاری میں کیا بات کرتے ہو؟ قیامت اور زندگی، قیامت کسے کہتے ہیں؟ چلے جی پیچھے سے بتائیے گا، قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت کا مطلب ہے قیام کرنا، کھڑا ہونا۔ سیکھ لیں، قیام کا مطلب ہے قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، کھڑا کرنے والا میں ہوں اور زندگی دینے والا بھی میں ہوں۔ سمجھئے؟ اچھا، جب یہ بات کہی گئی تو یہ بات تو بڑی پھیل گئی دور دور تک۔ اب جب یہ جلوس اندر آ رہا ہے یروشلم کی طرف، تو ایک اور بھی پہچان ساتھ لگ جاتی ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس نے اگلے دن مردہ زندہ کیا ہے۔ تو پھر تو یہ پکا ہو گیا کہ آج لوٹ کسوٹ ہونی ہے۔ آج کیا ہوگا؟ جس طرح لوگ گورمے کو لوٹ لیتے ہیں، آج یروشلم کو لوٹیں گے۔ جو بن پڑے وہ کریں گے، جو چھینا گیا وہ چھینیں گے، جس کو مارا گیا ماریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ نبی آ گیا ہے جو ہمیں رہائی دے گا۔ اور ایک بڑی بات جو جڑی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ 4 اینگل سے آپ تصویر کو دیکھتے ہیں۔
किसी में आपको ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ नज़र आती है, किसी में फेस आता है, किसी में पीछे से नज़र आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कान है, सर है, माथा है, वो कंप्लीट शख्सियत ही होती है। तो यहाँ भी एक एंगल जो मुकद्दस यूहन्ना ने सामने पेश किया वो ये भी था कि उस दिन ये सारा क्यों हो रहा था, क्योंकि उनके पास एक जुड़ी हुई चीज़ थी कि जी मुझे कल की गल मुर्दा जिंदा किया इन्होंने, कौन ने जिन्होंने मुर्दा जिंदा किया, वही नबी ने, एक गलील के नासरत के रहने वाले ने, कि आज कुछ होने वाला है, यरूशलेम जा रहे हैं। आगे पढ़िए। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। अब ये भी बड़ी तकलीफ की बात थी कि जो सनहेड्रिन के लोग थे, सनहेड्रिन जब मैं कहता हूं तो ये यहूदियों की 70 लोगों की जमात थी। ये मूसा से एक रिवायत चली थी, 70 लोगों की जमात, उस वक्त इसका नाम सनहेड्रिन था, और यही पेशी के दौरान सारे फैसले कर रही थी। और इनका सरबरा कैफा था, उसका ससुर भी पहले रह चुका था। तो इस तरह ये सारे के सारे तो नहीं थे, या सारी सनहेड्रिन तो पीछे नहीं हर वक्त निकली रहती थी, लेकिन उनके नुमाइंदे, उनके लोग, उनके साथी, उनके कारिंदे वहाँ पहुँचते थे, सारी सिचुएशन बताते रहते थे। और यहाँ ये बात आकर कही जा रही कि तुम लोगों से कुछ भी नहीं बन पड़ रहा, सारे लोग उसके पैरों हो चले हैं, सारे लोग उसकी पैरवाई करने को तैयार हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? हमारे मुतालिया के मुताबिक, हमारे इल्म के मुताबिक तो अभी मसाया का वक्त नहीं है, तो ये लोग तो उसके पैरों हो चले हैं। जी आगे पढ़िए फिर। जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैत सिदाए दलील का था उससे ये रिक्वेस्ट की कि ये कौन है। फिर रिक्वेस्ट आगे जाती है, फिर आगे जाती है कि हम मसीह को देखना चाहते हैं, हम मसीह को देखना चाहते हैं। और मसीह ने वहां क्या कहा? फिर जो मसीह की वर्डिंग है, जब वो देखने के लिए आते, लोग दूर दूर से देखने के लिए आए। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। आगे भी पढ़िए जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक घी का दाना, कनक का दाना मर नहीं जाता, जमीन में दब नहीं जाता, वो अकेला रहता है। जी आगे। जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। मायने मफहूम ये है कि जब मैं मरूंगा तो बहुतों को जिंदगी दूंगा। जब तक मैं मर ना जाऊं, लोग जिंदगी नहीं पा सकते। आगे। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है। तो मसीह ने अपनी मौत की तरफ भी इशारा किया, हालांकि ऐसे मौके पर कोई मौत की तरफ इशारा नहीं करता। उनका यही गलतफहमी उनकी दूर करने के लिए मौत की तरफ इशारा किया कि आप जो आज ही सोच रहे हो, अभी सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं मर के जी उठूंगा तो आपको जिंदगी दूंगा। याद है आपको ईद तजदीद के मौका पर भी उन्होंने ये कहा था कि तू कब तक हमें डामाडोल रखेगा, हमें बता कि हम हमला करने के लिए तैयार रहें ताकि हम बादशाही को हासिल करें। सो हमारा मसीहा जो है वो हमें जिंदगी देने के लिए आया, लेकिन मारकर नहीं। इसमें मेजर बात ये रहेगी कि दूसरों को मारकर नहीं, मारकर। और बहुत सारे लोग जो आज भी मिली जुली जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए भी मेरा ये पैगाम है कि आप देखते हैं कि पुराने अहदनामे में बड़ी उम्र के लोग, उनके साथ क्या हुआ? वो पीछे रह गए। और यहाँ इन तीनों अंजीलों के बयानात को अगर पढ़े ना, तो खुदा ने, अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ें, पूरी बात को पढ़ें, तो यहाँ लिखा है खुदा ने बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से हमद को कामिल करवाया। तो यहाँ ये मेरा सवाल उठता है, या सवाल पैदा होता है कि शीरख्वारों और बच्चों के मुंह से हमद को कामिल करवाता है। आप जैफी के मुंह से
वो भाई बैठे हैं नदीम साहब धीमी, उनके मुंह से इफ्ता के मुंह से या छोटे बच्चों के मुंह से वो हमद ऐसी हमद कर रहे हों जो बेखुदी में वो कर रहे हों, खुदा की तारीफ कर रहे हों, तो खुदा बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से हमद को कामिल करवाता है। अब अगला नुक्ता ये है कि आपसे क्यों नहीं, मुझसे क्यों नहीं, या आलम फाजिल जो है, हम तो आलम फाजिल नहीं है ना, आलम फाजिल के मुंह से क्यों नहीं? क्योंकि वो हर चीज को थियोलॉजी पर परखते हैं, कैसवटी पर परखते हैं, इल्म पर परखते हैं, इसलिए वो मुसलमाना खुदा की हमदो सना नहीं कर सकते। और ये जो बच्चे होते हैं इनकी कोई थियोलॉजी नहीं है, ये खुदा की अगर हमद करेंगे तो वो कामिल हमद होगी। और खुदा हमसे भी ये तकाजा करता है कि बगैर इम्तियाज किए खुदा की हमदो सना करे, ताकि हम उस हिस्से में दाखिल हो सके जो जिंदगी को ले जाता है, ना कि वो वाला हिस्सा जो बहुत सियाने थे 40 साल के, वो सारे के सारे मरे, या 20 साल की उम्र के ऊपर के थे वो बियाबान में रह गए। तो आज की दुनिया भी तो बियाबान है यार, ये बियाबान ही जिसमें से आप सफर करके जा रहे हैं। अब ये फैसला आपका है कि आप जिंदगी को हासिल करते हैं या बियाबान में ही रहना चाहते हैं। अगर बियाबान में रहना चाहते हैं तो फिर आप अपनी थ्योरियां बनाएंगे। अगर खुदा आपके इल्म में, आपकी थ्योरी में, आपकी अकल में पूरा आएगा तो आप उसकी हमद करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप उसे झुठला देंगे। तो फिर रास्ते में बियाबान में मरने वाला है सफर। अगर आप बिल्कुल ताबेदारी में जिंदगी बसर करेंगे तो फिर वही बात आपके लिए, मेरे लिए भी सादर आती है कि मैं उन लोगों को आगे लेकर जाऊंगा, और जो मेरा इनकार करने वाले हैं, जो मुझे आजमाइशों में परखने वाले हैं, वो रास्ते में मरेंगे। ये लम्हा फिक्र आपके लिए है कि आप इसे किस तरह लेते हैं, जिंदगी को हासिल करते हैं या मौत के कुर्ब।